ଚାରି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସେବା ସମ୍ମାନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର 4 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭରସା ପରିବାରର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥିତ ରାଣୀ ଶକ୍ତି ମନ୍ଦିରଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ସଭା ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ବେଜ ସଂଯୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭରସା ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଲମ୍ବୋଦର ମହାନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେମାଂଶୁ ଚାନ୍ଦ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ मेजर D.N. दास, सम्मानित अतिथि भाव सुब्रत कुमार, सांबादिक कन्नार्जुन साहा, दिव्य साहू, शिवशंकर मिश्र, भरसा परिवार उपदेष्टा प्रताप राय, स्टील सिटी साधारण संपादक वेणुधर महांत और संयोजक डम्बरुधर महांत जोग देथिले। केन्दुझर जिला प्रतिनिधि दशरथ बारिक, पाटना न्यूज 7 प्रतिनिधि संतोष कुमार पति, पाटना प्रमेय ब्लॉक प्रतिनिधि किशोर चंद्र महांत, धरित्री प्रतिनिधि वीरकिशोर दास को सेवा सम्मान 2024 मानपत्र उत्तर दे अतिथिवृंद सम्मानित करथिले। एही कार्यक्रम में भरोसा परिवार सदस्य माने उपस्थित रहिथिले। केन्दुझर जिला स्वामपाटना दशरथ बारिक रिपोर्ट, ब्लैकेट न्यूज ओडिया।